Asa ang drone? Huwag tang ang drone sa. Kani yung mga inahan jud ba? Kani sila ba? Aw. Dana na siguro ba? Gib, dumog na ni, dumog na ni. Rambol na ni, rambol, rambol. Tara, mga ligsa natin. Ala, patay sila dyan. Ala ka. Dumog na nito. Dumog na nito. Tayo ito. Pasikat. Boy, silpon, paldo. Ay, di kage dire oy. Ano ni? Pamusilar ko ni sila chip. Asa pagage nga giarangan. Mo gani giarangan. Pagiyaw. Ya. Ay. To, dikit ka lang sa akin to ha. Beng, paldo beng. Sila beng. Pagi. Do. Naalis yun. Ajun. Ala nama. Ala. Nay uban pangwaon lagi. Lagi sa isa cellphone ba, bunloton na lang. Ala. Kupot na cellphone dyan na dyan. Uy, Peng, kaya na magulo, Peng, oy. Yawa, ayaw, magbunggoy ko mo. Awa lagi ni Ron. Drone. Hanap na kayo akong kamera ay. Ibuhay muli! Bumangon! Ibuhay muli! Viral lagi, tane lagi. Naadyo. Sorry akong gipasulti ha kay Gago bakit? Timos, inang yan. Lo, nandun na. MVP! Chip, asa na Chip? Vlogger oh, vlogger. Ay! Woo! Aduh mo. Di lagi. MVP. One way na kage. Duterte! BBM. MVP! Oy, ya. Kuha diri ya. Duterte! Grabe. MVP. Ya, pakuha diri ya. Ya. Duterte! Mga ipit na nyo mga tail dira. Duterte! Lo, nandito na siya to. Duterte! Ya, pakuha ya. MVP! MVP. Lo, nandyan o. Nandyan o. Nandyan na. Andyan na si Rene! Rene. Rene, bumangon ka! Rene, bumangon ka! Oh, Rene oh. MVP. Oy! Rene, baba Rene! Open! Kaya ikaw wala pwede na si BBM! BBM. Lalo yan. Agi na yung taon si Renina mo yung taon. Oy, Arturo. Mga vlogger. Hindi na-adri guys. Arturo Na tayo. Domog na ni. Ato na to. Doon tayo na to. Pagkaw na ko ninyo ba? Ano ba to? Hey!
di mo tangag cellphone dyan, andito ka post. Libro. Wala, pasikat. 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 Uy, ito na, vlogger na. Vlogger na. Lagi na, wala. Vlogger oh, vlogger. Hoy, si Rene, nilabay na nato. Labay na oy. Pero Mao gani. Bangon na idol, rasunan ka na mo. Vlogger oh, kinsa man nga vlogger ba? shout out. Oy, vlogger. Shout out ya. Ya, shout out. Shout out. Shout out ya. Ya. Ya, videohi ko ya. Videohi ko ya. Ya. Ya, apel ko sa video ya. Maluoy ko ya. Ah, video call ni nanay. Ay, awa ni video call na. Ya, apel ko sa video. Ya, shout out ya. Uy, kinsa man eh? Kinsa man eh? Lago may tao. Si ano to? Si... Mama ni Rene. La, mama ni Rene. Mami ni Rene. Asan? Katunari ko? Oy, boss! Boss! Ay, Boss! boss. Peace bomb! Peace bomb! Wow! Sana all! Peace bomb! Oy, si Redex! Clear spotted. Clear spotted. Oy, player spotter! Player spotter! Oy! Shout out! Clear spotted. Peace bomb! Peace bomb, idol! Peace bomb! Peace bomb! Peace bomb! Peace bomb! Ayaw na lang! Ayaw na lang! Sana all! Peace bomb! Ya! Videohin ko ya! Ya! Ana, hype na kayo me! Clear spotted. Unfair yun nila. Uy, nonchalant. To, dito ka lang to. Di pa tapos eh. Paldo. Ano to si ano? Ano to? Duterte. Pupunta si Duterte dito? Hindi no? La, vlogger oh! Vlogger! Asa to? Asa to vlogger? Bro, vlogger oh! Vlogger! Oh, tara, vlogger! Shout out. Oh, ya! Peace bomb ya! Ya! Ayaw na lang! Di mamansin! Ay, atlet! Kanain mo na. MVP! Oh, vlogger! Bayan. Sama rin. Sili pag ibungkong ng tayo gini. Nagpugong na ko. Bayot. Judgmental kayo mga pagkatao ha. Kanikin sa man eh. Napagaw na jud ko ba? Gagaw niya na eh. Gagaw na eh. Ako si Duterte eh. Asan si Duterte? Duterte. BBM! Apaldo. BBM! La, vlogger! La. Oh, yun sa mana. Wala ko'y gana, nantsalant ako. Draw. Kinsa man na? Si Kuan. Si Duterte. Si vlogger man ako kato sikat kay Kuan. Ay mga Kuan man ni senior citizen man ni nader eh. Ah, Duterte jud eh. Sana all Duterte. Sikat na mo ni tanan, sikat nung nga pagka-vlogger god. Oo nga no. Duterte man yan. Oy, peace bomb. Inday Oy. Oy, vlogger. Inday ligayo. Wala, videohin ko ya. Videohin ko. I-post ko sa Instagram. Ay kato man ang TV5 bay. Naman nasa kuan bay, radyo bay. Wala, radyo. Ay katong nasa kuan ba, balita ba? Kaila katong Balita sa radyo ko ba? Dili bay, tinood lagi bay. Bisaya to. La, Bisaya to. Ito sa Mindanao. Sana Bisaya, all. bay. Halimaw.
Ano po doon? Paldo. Ah, bahala gabian tani. Paldo sticker. Paldo. Hoy! Hoy, pinli me. Ambag! Pinli me. Kwarta! Plus, sticker! Sticker! Na! Gerambol na ni! Naugtadan. Kapangayo lang ko sticker! Pindor, sticker doon. Naugtadan. Sticker! Naugtadan. Dure. Bingka! Gigotom ko! Ayaw ko si Jung. Ay, gago, nanabok man mo. Ayaw magtabok. Sticker ya! Dol, ayun na, sticker. Dol! Dol! Sticker dol! Sticker dol! Bingka na lang! Bingka! Bingka! Oten. Sir, naikon sila! Pambabuinas. Pambabuinas, sir. Uy, mga kuano, kapwa ni Bibim! Ibibi sa akin. Yan! Christian Lumino! Te, videohi ko te! Maidi ko! Maidi ko! Lari! Uy! Uy, te, apila ko te! Unfair! Ya, Ateneo, Davao de Oro, Universal! Naadyo malugpitan ang TL nila ni Jud pa. Oy, si Kuan! Paldo! Coach Jab! Kinsa kito? Ha? Jess! Jess dito, Jess! Oh, apa ni coach Sis? Ya, peace bomb! Ano lang, di mamansin! Paldo! Oy! Call, bijoy mi call! 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 Ay! Ay! Bitse ko, i-post ko! Rene Clark Ateneo Senior High School. Gae ko kusa ka bulak! Di, meron pa to. Gabi lang tayo uwi to. Ateneo. Ya, sabay mo ya! Ya, aral ko sa atop. Make, asa si Make? Make! La, si Rickmar. Tara di Wawan. Si Rickmar. Nasilaha. Shout To, out dit. bro. Ya, shout out. Asa Shout man? out. Ya, Where's? terus semua ya. Ya, shout out. Shout out. Oy, kalama. Makidnap dyan na yung cellphone dahil pagkawas-kawas. What the flip? Te, videohe ko, te! Videohe ko! Yawa, puro sa manisakyan niya, yawa. I-ID ko ninyo. Wala, may apel, yung uban na nila. Mga pasikat, maning uban na ni God. May nabuko na. Wait lang to, baka maligsan yung tela. To, mag-vlog muna ako to. Dito to. Wala na yan. Nandun na si Butterford niya. Vlogger, sana all vlogger. Oh, hype kayo sila nako. Oy, pulis! Lang to, manghingi na tayo ng sticker to na. Okay rin na, maka-attend ra mo sa kong birthday.